عسلامة بايع سافا؟ شنو احوالك؟ تري بيان الحمد لله لاباس. عندي سؤال. حتى انا قبل. ان فيت السؤال نتاعي بازي على حاجات على الاكسبيريونس الصغيره اللي عشتها سو فار اللي في كل انتيتي كالكو سوا خدمه كلوب اسوسياسيون ديما تلقى البورد الممبرز ولا مانجمنت وليفل مانجمنت ليفل سي مانجمنت ديما فما تحس واحد يغزر على الاخر والاخر يغزر على الاخر، واحد يقول لك هذاك مش فاهمني واللي الفوق يقول لك اللوطه مش فاهميني. هاد ديفرنت نظره وهالكونفيوجن هذه اللي صايره منين جايه؟ جو بونس كو سا سي ان كومبورتمون هيومان معناتها الكيستيون هذه نشوفها ابليكابل بارتو يا معناتها حتى في العائله البارونتال كي فيرتيكال دونك هو البو الام هما قاعدين يديريجيو وتلقى الكاع ولاد كي سون ديريجي ولا انكادري في الانتربريز اوسي في الفاك ولا في الليسي il y a toujours ce gap les enseignants ou les élèves. انا جو بونس كو اول حاجه سي مونتاليتي اللي ما جو بونس اللي قاعده تتبدل ماهيش يحب لها برشا باش تتبدل، مي كيفاش تبدل وشنو هو السبب نتاعها؟ جو بونس اول حاجه فما ان جاب كبير ياسر نتاع كوميونيكاسيون. لا ويا سيت فرستراسيون وين فما الفرستراسيون هذيا معناتها فما مشكل تاع كوميونيكاسيون. خاطر هي كيما الشكاره تمشي تعبى ودو لوتر كوتي يا كل واحد يحس في روحه ماهوش مفهوم واللي يزيد يكمل يعطيها الفيتيس ولا التونسيون هذه سي الفيرتيكاليتي معناتها فما شكون فوق وشكون لوطا وهما ونحنا اي انسي دو سويت. في لي زونتربريز غوفرنانس كلاسيك ولا المانجمنت كلاسيك وي يعني لا نوسيون دو ديريكتور با ماناجير ولا از ليدر معناتها هو انجيج بيبل معناتها معاه ويهزهم بثنيه دونك العباد يولي ما عادش سيت فرستراسيون. En général, il y a moi je décide et tu suis, d'accord? Et du coup, donc du moment que tu décides et moi je dois appliquer ce que tu me dis et je ne vois pas où il m'échine, donc تلقى cette frustration هذيا. مشكل تاع communication نحكيو moyen de communication classique اللي موجودين يا اما في réunion معناتها prévu et on va parler que de ça. اثنين assez souvent بالحكم l'écosystème اللي عندنا je parle par exemple de l'économie tunisienne مكثر les entreprises sérieuses une bonne majorité اللي هو زاد دي PME un processus de gestion très classique. شنو الفيجن نتاعك شنو الفيزيون نتاعك شنو الميشن شنو les valeurs que tu es en train de que tu as instauré. ما فماش حاجه واضحه الفيزيون لا ميسيون دو سيت انتربريز الفالور اللي هما كي راسامبل تخليها اون انتيتي واضحه مع بعضها واللي كل واحد يولي يبارطاج ياخذ البارتي هذيك وينجم يمشي معاك. دونك problème de communication, les canaux de communication sont classiques, mais des canaux de communication diversifiés, building, des espaces de discussion de tout et n'importe quoi, tout ce qui crée cette proximité de communication. Ni مكثر ما عندهمش une vision partagée ou mission ou les valeurs qu'ils partagent avec tout le monde. Plus tu rends l'entité homogène, moins il y aura de frustration et chacun saura qu'est-ce qu'il doit faire. J'utilise l'exemple de foot. Mais كل واحد عارف روحه شنو هو الميسيون تاعو ديفونسور الاتاكون التيران الجول كل شيء مي عارفين الكل في الاخر وين ماشيين وشنو هما لي زوبجيكتيف نتاعنا وشنو هو الهدف تاعنا بابورت الجمعيه تلعب على تيتر ولا الشيء اللي يخلق سيت هوموجينيتي اللي تنقص على الاخر à mon avis cette frustration ce gap de proximité. Est-ce que do you think que le fait في تونس en général plus ou moins la majorité نتاع التوانسه ما عندهمش هكا دي فالور نتاع دو ترافاي معناتها كونكريتمون الورك اثيكس والسونس دو ريسبونسابيلتي واللي تخدم خدمه مش جوست تخدم باش تاخذ شهريه فريمون تحب تعطي اون فالور اجوتي اللي هذا الكل بلوز او موان مش موجود عند التونسي سيمون حتى كي يتحط في اي حاجه معناها ديما يلوج ايزي واي اللي هو جوست هذاك عارف خاي يحاول بوتيتر مش على الجير نتاعي قال لي حاجه هكا يقصد هكا معناتها انكونسيمون تلمون احنا وي نوت انفستد في الخدمه اللي نخدموا فيها ولا تلمون هكا مسمار في حيط اللي نلقاو روحنا ديما نحبوا نخفوا المشاكل نحبوا هكا نحطوهم ذا باد جايز معناها حتى كان امك هي باهيه ولا شنو جوست هكا تعمل فازه سبابا she's the bad guy she's the bad guy we don't try to see it from their perspectives معناتها maybe عمل هكا لو فما علاش اللي انا ما نعرفش عليها ولا عنده فما حاجه اللي انا في باليش بها دوكو ديما it's easier باش نحطوهم the bad guys كون نحاولوا نفهموهم علاش هو تصرف هكا. Et donc, شكون باش يبدا الاولاني؟
لازم فما واحد مش روتين هذا باش يقول هذا الباد جايز والاخر باش يقول لك ذا سيم ثينغ معناتها كل واحد يقول هو الغلط والاخر باش يقول لك هو الغلط في الكوتشنج notamment par rapport à la communication يقول لك éviter la situation de communication parent-enfant, la verticalité. Il faut toujours être dans une communication adulte-adulte. نحط روحنا في نفس النيفو. Quand moi je partage ta question en deux parties. Il y a le style de management. Et notamment la notion de leadership et donc qui fait que tu gères et comment tu engages l'équipe MTAC. D'accord. Et là, tu vas prendre le style de directif vertical, tu exécutes, mais ça, c'est pas durable. Ça a été prouvé, on n'est plus dans ça. Et de moins en moins avec ça. Avec les nouvelles générations, avec les nouvelles technologies, les nouveaux comportements, c'est de moins en moins durable ou ni réussi. Donc le style de management, il est un leader. Et souvent, on confond un leader, هو مش تحت بدين هي وانا قلت لك هكاك وريد كيفاش نو سي با سا leadership c'est comment tu engages les gens. Il y a cette empathie انك تحس بيه pourquoi il a dit ça ولا pourquoi il veut pas faire ça ولا comment tu peux le motiver انه باش تاخذ الميور de lui parce que وقتها il y a un climat de confiance ici quand tu es empathique et à partir de là تعرف te motiver. Et donc je pense notamment la première partie c'est que le style de management اللي هو مربوط بالبوس ولا المانجر اللي هو يعمل البروميير با. Quel style de management tu vas instaurer et automatiquement il sera véhiculé que l'entreprise ou qu'elle soit cool, qu'elle soit plus flat, moins hiérarchique. Par rapport aux valeurs, ok, je pense que tout le monde il a ses valeurs. Oui, chacun il a des valeurs li harkou, mais est-ce que l'entreprise حكيت وقالت هما مي فالور هما مي 4 ولا 3 ولا 5 فالور اللي انا يحركوني مش انا يحركوني انا كشركه معناتها واللي اي واحد كي باش يدخل لها الشركه هذيك يقول كي تدخل في شركه تلقى بابا دو ملتي ناسيونال ولا زونتربريز يقول لك راهم لي فالور نتاعنا سا فو دير كوا خاصك يسورون كاسكادي في البوليتيك نتاعنا في المانيير ديفالواسيون في لي اكسيون كون فا انجاجي كونت اون بارل دامبيسيون كاسكادي من في الاكشن بلان نتاعك بلان دو كونترا دو بيرفورمانس نتاعك دونك تراها le respect par rapport à la nature, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux stakeholders. Les valeurs, il faut que les valeurs ils soient communs. On les partage et on va les cascader. C'est ça, المشكلة concrètement العباد اللي تخدم عندهم their own values. الشركة شوف عندها الفاليوز نتاعها ولا ابار لو في كيما قلت لك اللي التونسي بالنسبه علاقته مع الخدمه علاقه ياسر سطحيه نتاع مويان لازم نتعدى به باش نعيش معناتها what makes a manager ولا هو a bad manager a bad one معناتها اسكو تنجم تكون الحكايه هو كعبد اللي influences كيف هو يتصرف ولا زيد تنجم تكون inconsciemment le process اللي تعدى بيه ولا الباركور اللي تعدى بيه نتاع هو employee هكا اللي تخلق له a certain frustration اللي من غير ما يفيق بروحه يحب يخرجها على العباد معناتها طبعا ديريكتور باش ياخذ ديريكتور مش طول رايحني ديريكتور اللي تعدى على برشا حاجات اللي تخلي يكون peut-être يتصرف a certain way. فما حاجتين خاطر حكيت على très bien gestion de carrière وحكيت في الكيسيون تاعك si j'ai bien compris aussi بحكي par exemple pour les startups ceux qui lancent leur projet, donc lui as a manager. C'est bien ça. Bad managers. معناتها فيها تنجم تغزوها perspectives. إما what makes a bad manager كيف يتصرف as a bad manager but what makes him يتصرف هكاك. أول حاجة في النيفو دو كومبيتونس. من الأول on نعرفوش اللي إحنا ما نعرفوش. L'objectif c'est إنك نعرف إني أنا ما نعرفش. Et ça c'est très important. Le niveau de conscience en fait. باش يخلق un bad manager ويقعد ديما bad manager خاطر ما n'a pas prouvé le besoin مش يعرف اللي هو incompétent ولا اللي هو خايب. Je ne prouve pas le besoin, c'est bon. Mais il y en a ceux qui ressentent et ça se conjugue en fait. Par exemple, في الخدمة par le turnover إنه l'équipe نتاعو il y a beaucoup de rotation, il y a beaucoup d'absentéisme, les livrables ما يخدموش في الوقت. Il y a une démotivation qui est conjuguée quelque part d'une manière ou d'une autre. Donc, l'équipe elle est marque, elle est démotivée. Il y en a deux choses. Il y en a celui qui va continuer, après tout, ils sont tous incompétents et ils ne seront même pas compte. Il y a l'auto-évaluation. Il y a traduction. التقييم الشخصي.
Donc, il y a l'auto-évaluation. Et le déclic ici, du moment que tu prouves le besoin de faire l'auto-évaluation, déjà, عملت une bonne partie باش انك تولي un bon manager. L'envie est de prendre conscience de ses incompétences. Par rapport aux entreprises, assez souvent, les entreprises qui se respectent, ils vont avoir un process par rapport au poste, et je fais l'évaluation de la personne en tant que manager ou manager. D'accord? Donc, on a une évaluation par rapport aux compétences ou par rapport au poste. On voit les gars, où il y a pas mal de différences, il y a les compétences, et il y a par rapport à l'objectif pour une gestion de carrière. Et là, c'est une entreprise qui va accompagner la personne, même quelqu'un d'incompétent fait certaines choses, et il y a tout un programme, tout un plan, pour un bon manager. Ça, je pense, quand tu es dans une petite structure, tu lances ton business. Tu es déjà comme on le dit, tu es four et moulin. Tu es dans le développement, tu cherches des clients, tu fais le recouvrement, avec 2 ou 3 personnes en tant que start-up, tu n'as pas pu lever des fonds. Et là, ça prend beaucoup de temps. Mais le rôle, notamment, tu as le mentoring, voilà, les personnes qui t'entourent, et tu as besoin de personnes et tu partages avec eux comme senior, et tu as tout le feedback, la culture du feedback. Déjà, en tant que personne, cherche. Mais tu éprouves l'envie et le besoin et que tu cherches le feedback dans les 2 cas de figure déjà il faut prendre conscience. La prise de conscience elle est personnelle, elle est purement personnelle et qui bien diffère d'une personne à une autre. Mais à tout moment de notre vie il y aura toujours ce déclic là. Imagine qu'on est accidenté ou bien réfléchis على خاطر نعرف روحي اللي انا ما نعرفش نقد هذه ما نعرفش نقد هذه ما نعرفش نقد هذه اللي باش يدخل في mauvaise gestion des décisions techniques qui vont se conjuguer على الكومبورتمون دو فرستراسيون خاطر يجيك انت الواحد اللي كيما تقول لك نو راهو هذيك القرار هذاك ولا القرار هذاك ماشي صحيح وانت تقول لا هكاك وامشي هكاك وانا نعرف شنو باسكو جو ني با ما نقعدش نقبل الفيدباك. Et du moment que je n'ai pas de feedback, donc automatiquement je vais me comporter d'une manière erronée. Et ما عملتش لعبة تخلط من علاش تخلط؟ معناتها انت comme si tu es en train de me dire كيفاش نولي incompétent. نحب نفهم علاش هما ولاو هكاك. معناتها كالبوس ليماج الكلاسيك نتاع اللي منرفز واللي ما يعمل كان في كلامه وما يسمعش كلام حد وعاد يقول له حاجة يدورها عليه. باسكو يكون اما شنو يخليه يخلط غادي؟ ما يسمعش معناتها ما يسمعش النصيحه، ما يسمعش راه ليكوت سي ليكوت اكتيف نوض الكومبورتمون تاع العباد. بوركو يسو كومبورت افيك موا معناتها توجور سي سونتيمون معناتها انا مانيش مفهوم وهو ما يفهموش سامحني في الكلمه بهيم وما لقيتش شكون يفهمني. مي اينشتاين يقول لك معناتها tu peux pas espérer un résultat différent si tu approches de la même manière معناتها. Do you think معناتها c'est un cercle? Yes. C'est bon. معناتها c'est plus ou moins un cercle vicieux تاع disons unhappy employees يوليو bad managers et les bad managers يخلقوا unhappy employees و c'est un cercle اللي هو بيدور كيما فما حتى واحد نتاع قال this need to change. Cercle il est mais c'est ce qui fait beaucoup d'écoles aujourd'hui par rapport au style de management. Notamment, par exemple, je citerai un exemple par rapport à l'entreprise libérée, il y a que la prise d'initiative de chacun des employés. L'entreprise, elle se laisse. Ok, chacun, de quoi tu es capable et qu'est-ce que tu veux faire. Et quelles sont tes participations. Et t'amener ça à la prise d'initiative, volonté de s'approprier l'endroit là où tu fais, le cadre professionnel. Et وعلاش وشنو اللي يلز انك tu t'appropries parce que انك تحس روحك مسموع et tu es en train de transformer ولا d'agir في l'entreprise بتاعك peu importe le level معناتها مش مربوطه كان لي ديريكتور لي ديريكتور باش يديري سا. وهذا هو من اكثر لي تشالنج notamment on peut pas libérer parce que libérer c'est vrai ça demande beaucoup de process d'accompagnement par rapport à ça. Mais في الgestion تاع l'innovation notamment qui est un moyen de motivation des employés اللي هو أول حاجة إنه فما la culture de feedback إني نعطي فكرة parce que je veux changer les choses وكي باش نعطي حاجة pour changer les choses لازم نلقى شكون يسمعني وبعد ما يسمعني لازم يرجع لي feedback. اسكو الفكرة باهية اسكو ناقصة اسكو شنو نعملو
Et donc, نرجع لنفس الفكره الاولانيه بنحكيو عليها على الكوميونيكاسيون. Et plus il y a d'autres canaux de communication, cette frustration va s'évaporer. Ou plus que كلمتي وفكرتي elle a un endroit pour qu'elle soit appliquée, ou l'entreprise تخلق لي un espace pour que انا فكرتي تتحقق, plus ça me donne envie de m'approprier l'espace, plus ça me donne envie d'évoluer, plus ça me donne envie de voir gros et grand là où je suis. Et donc automatiquement l'entreprise تكبر, انا نكبر, où je serai un manager épanoui. Est-ce que tu penses اللي في تونس توا معناتها لي سوسيتي تونيزيان ماشيه في الثنيه هذه؟ Il y en a. ولا ماشيه اما سي اون مينوريتي اللي Là tu parles du changement. كما قلت que le tissu économique مكثرو c'est des PME. OK معناتها ومكثرهم زاد aussi des entreprises familiales. اللي فما un héritage culturel موجود déjà instauré. La digitalisation et cette transformation et tout ce qu'il y a comme changement, on est obligé qu'il y ait un courant, un flux de changement. Donc, il changement. À quelle vitesse? On ne sait pas, parce que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une direction. Une vision. Et qu'il faut qu'il y ait une vitesse soutenue. Deux facteurs liés au changement à ce style de management. D'accord? Ceux et celles, les entreprises, ils font ou chef ou rao, qui est le cas actuellement, ce changement qui est provoqué par le Covid et tout ça. Les chefs ont l'opportunité, ils savent qu'ils s'adaptent. C'est un accélérateur de changement où il les entreprises تعمل على الناس كلها تشوف تلقى حل كيفاش نعديوه التسونامي هذا. Ceux اللي قاعدوا يستنيوا في البوس باش يقاربوا كل شيء, انا قاعدين ونستنى ce qui va créer qui va écouler. Donc oui, il y en a, ça commence, surtout aussi pour les startups. C'est un autre style de management, je suis en train d'observer, je suis en train de les voir. C'est un autre style de management qui a plus de proximité, plus horizontal dans ça. Et donc on va observer des cas que j'ai. Moi je suis très optimiste par rapport à ça, et je le dis parce que j'accompagne et je vois ceci. Thank you. But I had a question. On fait les questions. J'espère que j'ai répondu. It was very nice one. Thank you. T'as bien le feedback en anglais. Thank you. تعطيك feedback على questions. Thank Thank you, Benji. Thank you, Very good answers.